हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Bola Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev,
गुरुदेव 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 निताई गौर हरि बोल 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे बाल जायम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र साक्षरी श्रीमद किसी वंग्रह से भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय श्री मायापुर धाम की जय श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय श्री वृंदावन धाम की जय इस्कॉन भुवनेश्वर की जय गंगा मई की जय यमुना मई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की जय संकीर्तन यज्ञ की जय श्री श्री गौड़ा निताय की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Hare Krishna. Hare Krishna. First of all, we would like to welcome His Holiness Yadunandan Swami Maharaj. Yeah. Hare Krishna. Also, I would like to invite Maharaj to Vyasasana to deliver his lecture on Chaitanya Charitamrita. Also, we would like to welcome all the devotees who have come with Maharaj. We are welcoming all of them. आम समस्त भक्त मान को अनुरोध समस्ते बसंतु महाजन ठारू कथा श्रवण करेंगे. Also, we have requested our senior god brother, His Grace Atmaram Prabhu. He will translate to Maharaj. Do you sing normally for Chaitanya Charitamrita Jai Radha Madhava or Shri Krishna Chaitanya Prabhu? What do you sing normally? Jai Radha Madhava in Bhagavatam class. For Chaitanya Chaitanya Prabhu, Jai Prabhu, Chaitanya Chaitanya.
Shri Krishna Caitanya Prabhu Doya Koro More प्रभु दया कर मोरे Toma vina ke doyalu jagat samsare तुमर बिना के दयालो जगत संसारे Patita pavana hetu tavayavatara पतित पावन हेतु तब अवतार Moshama patita prabhu napaibe ara समापतिता प्रभु न पाइबे आर Kaka Prabhu Nityananda Premananda Shuki आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी Ipavalokana Koro Ami Boro Dukhi ना करा আমি বড় দুঃখী Toya Koro Sitapati Advaita Goshai দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাই Tava Kripa Vale Paye Caitanya Nitai তব কৃপা বলে পায় চৈতন্য নিতাই Kakas Baru Sanatana Rupa Raghunatha आहा स्वरूप सनातना रूप रघुनाथ Atha Yuga Shri Devaka Prabhu Lokanatha भट जुगा की जीवा प्रभु लोकनाथ Shri Krishna Caitanya Prabhu Doya Koro More श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे Omavina Ke Doyalu Jagat Samsare तुमर बिना के दयालो जगत संसारे Jaya Jaya Shri Caitanya Jaya Nityananda जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद Jaya Jaya Shri Caitanya Jaya Nityananda जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद Jaya Jaya Shri Caitanya
जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद किसी से भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ISKCON संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय श्री श्री गौड़ानिताय की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय समवेत गौड़ भक्त वृंद की जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय निताई गौड़ प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Can you hear the mic? Yes, you can hear. Okay. Is the one with them. Maybe you should sing the Oriya's part. Yes. Maybe you can. Yes. To just follow you. No, I'll ask His Grace Atmaram Prabhu to lead the Oriya singing because I don't do it so well. I know Srila Gaura Govinda Swami Maharaj will sing the Oriya style, and I like to hear. I came here to become purified, so I like to hear. To
27. एते कबिलाप करी दिशादे श्री गौरहरि एते कबिलाप करी विषादे श्री गौरहरि उघाड़िया दुखेरा कपाट उगाड़िया दुखेरा कपाटा लाजेरा तरंग बले नाना रूपे मन चले भवेरा तरंग बले नाना रूपे मन चले आओ एक श्लोक कैला पाठ और एका श्लोक कैला पाथा एते कबिलाप करी विषादे श्री गौरहरि एते कबिलाप करी विषाद श्री गौरहरि उघाड़िया दुखेरा कपाट उगाड़िया दुखेरा कपाटा बाबेर तरंग बले नाना रूपे मन चले भवेरा तरंग बले नाना रूपे मन चले आओ एक श्लोक कैला पाठ और एका श्लोक कैला पाथा विषादे श्री गौरहरि एते कबिलाप करे विषाद श्री गौरहरि उघाड़िया दुखेर कपाट उगाड़िया दुखेरा कपाटा भबीर तरंग बोले नाना रूपे मन चले भवेरा तरंग बोले नाना रूपे मन चले और एक श्लोक कैल पाठ और एका श्लोक कैला पाथा एते कबिलाप करी एक विषादे श्री गौरहरि एते कबिलाप करी विषाद श्री गौरहरि उघाड़िया दुखेर कपाट भाबेर तरंग बले नाना रूपे मन चले भवेरा तरंग बोले नाना रूपे मन चले आरो एक शोक कैल पाठ और एका श्लोक कैला पाथा माताजी एते कबिलाप करी विषाद श्री गौरहरि उगाड़िया दुखेरा कपाटा
Bhave ratha-ranga bole, nana rupe mana chale. Hara eka shloka koilapata. Srila Prabhupada's translation, and some verses don't have a purport, so we will read some of the translations and then some of the verses with purport. Yes, I was thinking to go up 12 and 5. Second and third, then we'll complete the purpose. Then I will read the. I was thinking of to read the ISKCON. Then you can start to read. So I do the reading. Yeah. 27, 28, 29. After 29, that is purpose. Okay. Okay. Yes. Then I wait to translate, and then I would like to read also this. Please, not time. In this way, Lord Sri Caitanya Mahaprabhu lamented in a great ocean of sadness, and thus he opened the doors of his unhappiness. Forced by the waves of ecstasy, his mind wandered over transcendental mellows, and he recited another verse as follows. My dear friends, unless I serve the transcendental form, qualities and pastimes of Sri Krishna, all my days and all my senses will become entirely useless. Now I am uselessly bearing the burden of my senses, which are like stone blocks and dried wood. I do not know how long I will be able to continue without shame. Of what use are the eyes of one who does not see the face of Krishna, which resembles the moon and is the birthplace of all beauty and the reservoir of the nectarian songs of his flute? Oh, let a thunderbolt strike his head. Why does he keep such eyes? Srila Prabhupada's purport. The moon-like face of Krishna is the reservoir of nectarian songs and the abode of his flute. It is also the root of all bodily beauty. The gopis think that if their eyes are not engaged in seeing the beautiful face of Krishna, it will be better for them to be struck by a thunderbolt. For the gopis, to see anything but Krishna is uninteresting and indeed detestable. The gopis are never pleased to see anything but Krishna. The only solace for their eyes is the beautiful moon-like face of Krishna, the worshipful object of all senses. When they cannot see the beautiful face of Krishna, they actually see everything as vacant, and they desire to be struck by a thunderbolt. They do not find any reason to maintain their eyes when they are bereft of the beauty of Krishna. I read the whole thing. Okay. I'll read also the verse 30 and 31. It's a very nice purport by Srila Prabhupada. My dear friends, please hear me. I have lost all providential strength. Without Krishna, my body, consciousness and mind, as well as all my senses, are useless. Topics about Krishna are like waves of nectar. If such nectar does not enter one's ear, the ear is no better than the hole of a damaged conch shell. Such an ear is created for no purpose. In this connection,
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur quotes the following verses from Srimad Bhagavatam 2.3.17.24. Ayurharati vai pumsam udyanastam chayannasau tasyarte jatshanonita utamashloka vartaya tarava kim na jivanti vastra kim na shvasanti uta nakhadanti namehanti kim gramme pashavo pare shvavitvara hoshtra kharai samstuta purusha pachuhu nayat karna patho peto jatu nama gadagrajaha bile batorukrama vikramanje nashrimvatan karna pute narasya chivasati dardurike vasuta nachopagayati urugaya gataha paraparam patta kirita yustam apiutamangam nanamem mukundam shavaukarauno kurute saparyam harerla satkanchana kankanavva barhajite te nayane naranam lingani vishnor nanikshato ye pado narinam tau druma janma bhajau kshetrani nanu vrajato harerjau jivanchavo bhagavatangri renum najatu martyo bilabeta yastu Shri Vishnu padya manujastu lasya Shvasamchavo yastu naveda gandham Tadashmasaram hridayam batedam Yadrihyamanair harinamadheyai Navikriye thata yadavikaro Netre jalam gatra ruheshu harshaha. And know the translation of these verses. Both by rising and setting the sun decreases the duration of life of everyone except one who utilizes the time by discussing topics of the all-good personality of Godhead. Do the trees not live? Do the bellows of the blacksmith not breathe? All around us, do not the beasts not eat and discharge semen? Men who are like dogs, hogs, camels and asses. Praise those men who never listen to the transcendental pastimes of Lord Sri Krishna, the deliverer from evils. One who has not listened to the messages about the prowess and marvelous acts of the personality of Godhead, and has not sung or chanted loudly the worthy songs about the Lord, should be considered to possess ears like the holes of snakes and a tongue like that of a frog. The upper portion of the body, though crowned with a silk turban, is only a heavy burden, if not bowed down before the personality of Godhead, who can award mukti, freedom. And the hands, though decorated with glittering bangles, are like those of a dead man, if not engaged in the service of the personality of Godhead, Hari. The eyes which do not look at the symbolic representations of the personality of Godhead, Vishnu, his forms, names, qualities, etc., are like those printed on the plumes of a peacock, and the legs which do not move to the holy places where the Lord is remembered are considered to be like tree trunks. The person who has not at any time received upon his head the dust from the feet of a pure devotee of the Lord is certainly a dead body. And the person who has never experienced the flavor of the tulsi leaves from the lotus feet of the Lord is also a dead body, although breathing. Certainly that heart is a still frame which, in spite of one's chanting the holy name of the Lord with concentration, does not change and feel ecstasy, at which time tears fill the eyes and the hairs stand on end.
हरे कृष्ण श्लोक 26 27 27 28 29 30 31 अनुवाद एवं विशेषकर 29 श्लोकर भावार्थ हम पाठ करिबा। एहिपरि भावरे श्री चैतन्य महाप्रभु दुख सागर रे भासी शोक करुथिले एवं दुखर द्वार खोली देइथिले। भाव विहुलतार तरंग प्रभाव रे तांकर मन दिव्य रस रे आप्लुत होइथिला। एहिपरि अवस्था रे से एक श्लोक पाठ करिथिले। हे सखीगण, श्रीकृष्णଙ୍କର दिव्य रूप गुण और लीलार सेवा न कले मोर समस्त दिन एवं इंद्रिय संपूर्ण रूपे व्यर्थ होइजिव। वर्तमान मो अकारण रे मोर इंद्रिय मानकर भार बहन करुचे, जहा प्रस्तर खंड एवं शुष्क काष्ठ तुल्य अटे। जाने ना मु एपरि निर्लज भाव रे केते दिन बंची रहिबी। समस्त सौंदर्यर जन्मस्थान एवं तांकर बंशी गानर अमृत भंडार चंद्रतुल्य कृष्णंकर मुख जे दर्शन न करिचे तार चक्षु थाई लाभ कौन? ता मस्तक रे वज्रपात हेउ से परि चक्षु रखिबार कौन आवश्यकता? भावार्थ, कृष्णंकर चंद्रतुल्य मुख अमृत संगीतर भंडार एवं तांक बंशीर आवास अटे। यह मध्य समस्त दैहिक सौंदर्यर मूल अटे। गोपी मानकर चक्षु यदि कृष्णंकर सुंदर मुख देखिबारे नियोजित न हुए तेबे ता उपरे वज्रपात हेबा भल। गोपी मानक पक्षरे कृष्णंक व्यतीत आउ किछि देखिबा आग्रहजनक नुहे, वास्तव रे रुचिहीन अटे। कृष्णंक व्यतीत आउ किछि देखिबारे गोपी माने कदापि प्रीत हुअन्ति नाही। सेमानकर चक्षुर एकमात्र सांत्वना हेउछि चंद्र सदृश कृष्णंकर मुख, समस्त इंद्रियर आराध्य वस्तु। जेतेबेले सेमाने कृष्णंकर सुंदर मुख देखिबा को पांति नाही, सेतेबेले सबु कथा सेमानंको प्रकृत रे शून्य दिसे एवं वज्र पडु बोली सेमाने इच्छा करन्ति। कृष्णंकर सौंदर्य दर्शनरु वंचित हेले सेमानकर चक्षु रहिबार यथार्थता सेमाने किछि बुझन्ति नाही। हे सखीगण, अनुग्रह पूर्वक मो कथा शुण। मु समस्त विधि बल हराइछि। कृष्णंक बिना मोर देह मन चेतना एवं समस्त इंद्रियगण मूल्यहीन अटन्ति। कृष्ण संबंधी कथा अमृतर तरंग सदृश अटे। एपरि अमृत जदि कहार कर्णरे प्रवेश न करे तेबे से कर्ण कणा कौड़ीर रंध्र ठारू कौनसी गुणरे भल नुहे। एपरि कर्ण द्वारा कौनसी उद्देश्य साधित हुए नाही, ताहा अकारण अटे। श्लोकर भावार्थ, श्लोक नंबर 31 भावार्थ। ए संपर्क रे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीमद् भागवतम निम्नलिखित श्लोकवान द्वितीय स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक 17 रु 14 उद्धार करिसेंति। आयुर्हरति वैपुंसां उदयन्न अस्तं च जर्न असौ तस्यर्थे जत्कृष्णो नित उत्तम श्लोकवार्तया तरवः किं न जीवन्ति भक्षाः किं न शोषन्ति उत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो अपरे बिले बतुरु क्रम विक्रमांजे न शृणतः कर्णपुटे नरस्य जिभासति दार्दुरिकी एव सुत न चौपगायति उरुगाय गाथा 12 परट्ट पट्ट किरीट दुष्टम अपि उत्तमांगं न नमेन मुकुंदम शावो करुणो कुरुते सपर्जं हरेर्लसत् कांचन कंकणो वा बराहिते ते नयन नराणं लिंगानि विष्णुर्न निरीक्षोतजे पादो नुडांतो द्रुमजन्म भाजो क्षेत्राणि नानु ब्रजतो हरेर्जो जीवन छवो भगवतांग्रिं रेणुं न जातु मर्त्यो अभिलयते जस्तु श्री विष्णुपद्या मनुजः तुलस्याः स्वसंछवजस्तु न वेदगन्धं तदस्मसारं हृदयं बतेदं जद गृह्यमाणे हि हरिनाम ध्येहि न विक्रियेताथ जद विकारो नेत्रे जलं गात्र रुहेषु हर्षः। श्लोक गुड़िकर अनुवाद। सर्व शुभकारी भगवत प्रसंग आलोचना रे समय अतिबाहित करुवा व्यक्ति व्यतीत अन्य समस्तंकर आयु उदय एवं अस्त द्वारा सूर्य क्षय करती। वृक्ष मैंने कौन जीवन धारण करती नाही? कमारशालार उहा कौन निश्वास प्रश्वास भली पवन ग्रहण करी त्याग करे नाही? आमर चतुर्दिगरे थिबा पशु माने कौन भोजन करती नाही? ना बीर्य क्षरण करती नाही? कुकुर घुसुरी ओट गध भली मनुष्य माने
ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରିନାହିଁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସଙ୍ଗୀତମାନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଗାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେପରି ଲୋକର କାନକୁ ସାପର ଗାତ ଏବଂ ଜିଭକୁ ବେଙ୍ଗର ଜିଭ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ରେଶମ ପଗଡ଼ି ଧାରଣ କରିଥିବା ଯେଉଁ ମସ୍ତକ ମୁକ୍ତିଦାତା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅବନତ ନ ହୁଏ, ତାହା କେବଳ ଏକ ବୋଝ ବହନ କରୁଥାଏ। ଉଜ୍ଜଳ କଙ୍କଣ ସୁଶୋଭିତ ହାତ ଯଦି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ନ ହେଲା, ତେବେ ତାହା ଏକ ମୃତ ଲୋକର ହାତ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପ ଗୁଣ ନାମ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତୀକମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖେ, ତା ମୟୂର ପୁଚ୍ଛରେ ଥିବା ଚକ୍ଷୁ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଯେଉଁ ପାଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଉଥିବା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ ନ କରେ, ତାହା ବୃକ୍ଷର ଗଣ୍ଡି ସଦୃଶ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ପାଦ ଧୂଳି ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିନାହିଁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ମୃତ ଶରୀର ବହନ କରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅର୍ପିତ ତୁଳସୀ ଦଳର ସୁଗନ୍ଧ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ, ସେ ନିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ଜପ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳତା ଆସିବା ସମୟରେ, ଚକ୍ଷୁ ଲୋତକପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ବେଳେ ଏବଂ ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚ ହେବା ସମୟରେ ତାର ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସେ, ସେ ହୃଦୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୌହ ନିର୍ମିତ ଅଟେ। ମୁଖଂ କରୋତି ବାଚାଲଂ ପଙ୍ଗୁଂ ଲଙ୍ଗୟତେ ଗିରିଂ ଯତ୍କୃପାତମହଂ ବନ୍ଦେ ଶ୍ରୀଗୁରୁଂ ଦୀନତାରଣଂ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବଂ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟମୀଶ୍ୱରଂ वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Thank you very much for giving me the opportunity to say a few words on these beautiful verses from Sri Caitanya Caritamrita. आपण मानको अशेष धन्यवाद जेहेतु मते आपण माने सु अवसर प्रदान करिसंती श्री चैतन्य चरितामृतर लिखित श्लोक गुड़िक पाठ करबा पई. I'm very happy to. We were planning to go directly from the airport to Jagannath Puri, but Lord Jagannath said, "No, you have to pass through Bhubaneswar to see my pure devotees temple." Then I want to go first get blessings, then you can go to Jagannath Puri. महाराज कहउछंती तांकर योजना थिला से भुवनेश्वर विमान बंदररू प्रत्यक्ष भावरे जगन्नाथपुरी यात्रा करिथान्ते एवं जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रांकर कृपा प्राप्त होइथान्ते. तेबे जगन्नाथ तांको हृदय मध्य प्रेरणा देले जे तुमे मोर शुद्ध भक्त गौर गोविंद महाराजंकर भुवनेश्वर रे जो केंद्र अछि सेठाकु आस एवं सेठारे मते दर्शन कर एवं मोर आशीर्वाद प्राप्त होई जगन्नाथपुरी यात्रा कर. So Lord Jagannath closed the city and we couldn't enter. We couldn't enter by road because there was the big parikrama yesterday. So they told us, you cannot go to Puri today, you have to wait. So we had to change plans. जगन्नाथंकर गतकाली परिक्रमा श्री जगन्नाथ परिक्रमा मार्ग को उद्घाटन करा जायछि. एतद उपलक्षे बहुत भक्तंकर लोकमानकर समागम हेतु बहुत भीड़ अछि. तेणु जगन्नाथ कहले तुमे आजि गले बहुत असुविधा रे पड़िबो, तेणु सेठाकु न जाई एठाकु आस एवं दर्शन कर तापरे जगन्नाथपुरी अभिमुखे यात्रा करिवो. And I am very happy that this happened because Srila Gaura Govinda Swami Maharaj is very dear to my heart. मो एथिपे अत्यंत आनंदित जे मोर श्रील गौर गोविंद स्वामी मो हृदयर धन स्वरूप एवं मु तांको बहुत भल पाए. This is a temple he built for Srila Prabhupada and for Lord Jagannath, all the deities, Shri Gauranitai, Shri Krishna Balaram, and Lord Jagannath, Baladev, and Subhadra Maharani. से एठारे श्रील प्रभुपादଙ୍କ प्रीति निमित्त मंदिर निर्माण सहित श्री श्री गौरनिताई कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी एवं राधा गोपीनाथ श्रीमन गौरांग महाप्रभुଙ୍କ विग्रह स्थापना करचंदी. And I came through the years, so I felt a connection with this temple because the first time I came, this was 1984 or 85.
I forgot which of the 2 years. Srila Gaur Govinda Maharaj was living in a little cottage. I think that side was, right? सो महाराज कहते जे से 1984 बा 1985 मसीह भुवनेश्वर इस्कन को आसीथिले एवं सेठे देखिथंती जे गौर गोविंद महाराज गोटे जीर्ण शीर्ण कुटीर रे एही स्थान रे अवस्थान करथिले. It was very austere setting, and I was very, very attracted, very impressed by Maharaja's simplicity. एवं एठारे श्रील गुरुदेव को तपस्यामय स्थान रे अवस्थान करुथिले. एहाकु देखि महाराज बहुत खुशी होइथिले एवं से एत द्वारा बहुत प्रभावित होइथिले एवं तांकर सरलता को प्रशंसा करथिले. Frequently, Gaur Govinda Maharaj will say, Vaishnava Saralata, like the quality of the Vaishnava is simplicity. अनेक समय रे गौर गोविंद महाराज कहथिले सरलता ही वैष्णवता. And then later on, at that time the temple was under construction. से समय रे मंदिर निर्माण कार्य चालुथला. Everything was concrete, nothing developed, and there was no road, no main road. Very in the middle of the countryside, very far, no constructions nearby. एवं सेतेबेले ए जागा रे केवल कंक्रीट एवं अन्य निर्माण सामग्री थिला, कोनोसी रास्ता नथिला एवं विशेष भाव रे ए जान स्थान रो निकटतम स्थान बा संपर्क स्थान गुडी करे किछि जनबसति नथिला बा कोनोसी प्रकार कोठाबाडी नथिला. But as Srila Prabhupada and his servants are very expert, Krishna inspires them to find a place which appears not to be very crowded, nobody goes there, and then it becomes a very big crowded place, and many people can come for darshan. एवं कृष्ण विशेष भाव रे तांकर ए भक्त मानको एपरि एक स्थान दियंती जेउठारे प्राथमिक अवस्था रे किछि न थाए एवं सेमाने जेतेबेले आसी एठारे किछि प्रकल्प करंती विग्रह स्थापन करंती ताले अन्य स्थान मानको बहुत संख्या रे भक्त जन समागम होई से मंदिर को आसी से भगवान को विग्रह को दर्शन करंती. Something similar happened in Hare Krishna land in Juhu, in Mumbai. It was in the middle of nowhere, and now so many people come. Here is the same. It was in the middle of nowhere, and now so many people are coming. से परि महाराज कहउचंती पुरी रे वर्तमान जे स्थान रे मंदिर निर्माण होचे सेठारे किछि जुहुरे मध्य किछि नथिला एवं परवर्ती पर्याय रे सेठारे मंदिर हला बहुत जन समागम भक्त समागम हला. से परि भुवनेश्वर केंद्र रे मध्य अनुरूप भाव रे प्रारंभिक अवस्था रे किछि नथिला तबे एठारे वर्तमान बहुत जन समागम होछि. And this is the genius of the devotees of the Lord who are able to see beyond time. Time is there, but they see beyond time. And then Krishna arranges everything, especially for preaching the message of Sri Caitanya Mahaprabhu. एवं विशेष भाव रे एठारे भक्त मानकर एक दिव्य दृष्टि अछि जहा फल रे से स्थान गुडिकर उद्धार बा से गुडिकर उन्नति समयक्रमे हुए एवं कृष्ण एथिपाई तंकर विशेष व्यवस्था तथा आशीर्वाद प्रदान करंती. Also, Srila Gaura Govinda Swami Maharaj came twice or thrice. Maybe I always forget if it was twice or thrice. I always mix it. But at least twice he came to Spain. एवं महाराज कहउचंती गौर गोविंद महाराज अंततपक्षे 2 रु 3 थर स्पेन को आसीथिले एवं सेठारे महाराज गुरुदेव को साक्षात करथिले. And Maharaj will preach roar like a lion. एवं श्रील गुरुदेव गौर गोविंद महाराज एक सिंह भली गर्जन करी प्रचार करथिले. One devotee told me when one time there was a mistake and devotees went late to the airport to pick him up, and Maharaj was waiting, and he was very humble at the airport. एवं थारे भक्त माने श्रील गुरुदेव गौर गोविंद महाराज को विमान बंदर रो स्वागत करी आनिबा को जाइथिले. सेमान देखले जे गौर गोविंद महाराज अति विनम्र भाव रे सेठार चेयर बसी एमान को अपेक्षा करिसंदी. And the devotees told me, this devotee told me, he's very humble in the airport, but in the Vyasasan, he's like roaring like a lion.
जने भक्त महाराज को कहले जे गौरगोविंद महाराज एठी जो अवस्थान करिसंते एक सरल शिशु परि बा विनयी भक्त परि बसिछंती किंतु जेतेबेले से व्यासासन रे बसंती सेतेबेले एक सिंह भଳି गर्जन करी तांकर प्रवचन प्रदान करंती and Maharaj will challenge the audience. He will ask, do you understand? Do you understand? Yeah, we will do like this. महाराज कहउछंती जे गुरुदेव जो भक्त बा दर्शक माने बसथंती तांको आह्वान करंती तुमे मो कथा बुझी पारुछ तुमे मो कथा बुझी पारुछ एई परि भाबरे समानकु से चैलेंज करथले In Barcelona there was one devotee. He had gone to he was into this some of the Babaji sadhus in Vrindavan, Radha-Kund, and then Maharaj will ask questions and he will reply. And Maharaj will smash him, will speak very strongly. एवं जने भक्त वृंदावन रे बाबाजी का संग लाभ करथिले एवं से जेतेबेले गुरुदेव के प्रवचन सुनिले सेतेबेले गुरुदेव तांको विशेष भाव रे प्रश्न करिया सहित बहुत प्रकार रे तांको जिज्ञासा करथिले I had the good fortune of translating Maharaja's classes into Spanish, so that was a great blessing for me. I think that's why I came here, because Maharaj said, you cannot go without coming to see me. You have to come to Bhubaneswar. महाराज कहउछन्ती या तांकर सौभाग्य जैसे स्पेन ने गुरुदेव प्रवचन दउथवा समय रे स्पेनीय भाषा रे से या को अनुवाद करथिले एवं वर्तमान गुरुदेव तांको आह्वान करूछन्ती जे एठा को आस एवं विग्रह दर्शन कर एवं हमर आशीर्वाद ग्रहण करी पुरी यात्रा कर. And the next day this devotee who was going to the Babajis, he didn't come to the class, and Maharaj asked me, where is that Bhakta? Maharaj wanted to continue talking. तो जेतेबेले से भक्त जे वृंदावन बाबाजी को निकट को जाइथिले से परवर्ती समय रे गुरुदेव को क्लास को नाचथिले सेतर गुरुदेव पचारथिले से भक्तटी क्वाड गले से काई आसुनांती काई ना से इच्छा करथिले तार जो संग जरिया रे से जो अहं प्रकाश करथिला ताको नष्ट कर देबा पई. And sometimes Maharaj, when he will explain something, some topic, like for instance about sense gratification, and he will say, I am Indra, like shouting sometimes. Remember some classes? I am Indra. जेतेबेले गुरुदेव इंद्रप्रीति संबंध रे क्लास रे किछि कहउथिले सेतल से दुई हाथ टके उच्च स्वर कहउथिले मो इंद्र. And then Maharaj will sometimes slap me in the back. एवं केतबेले से भक्त मानकर पिठी थापुडै सेठी पा 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 कहउथिले. He will say, you understand Yadunandan? You understand? एवं से महाराज को पिठी थापुडै कहउथिले यदुनंदन तुमे कोन बुझी पारुछ तुमे बुझी पारुछ हम कथा. So he was chastising me, but also very loving. So it was this combination of Vaishnava is very sweet, very soft, like a rose, and in the same time can be like a thunderbolt, very strong. से अति नरम भाव रे मते भर्सना करथिले वैष्णव स्वाभाविक भाव रे नरम एवं किंतु से जेतेबेले कथा कोंती सेतेबेले बहुत कठिन बा वज्र अटंती. So we are very happy that we can have Maharaja's blessings, and we came to his temple, the temple he founded for Srila Prabhupada and for the International Society for Krishna Consciousness. आमे अत्यंत आनंदित जे आमे तांकर ए केंद्र को आसीचु एवं एठारे श्री भगवान को दर्शन करूचु ए परिवेश रे आमे पहुंचीचु एवं श्रील प्रभुपादंकर कृपा लाभ करूचु. And on behalf of all the devotees who came for the Puri Yatra, I pray for Maharaja's blessings and also all the devotees' blessings, so that the Puri Yatra can be successful. And we are reading this section, very confidential section of Caitanya Caritamrita. आमे विशेष भाव रे मो संगे जो भक्त माने अछंती सेमानक तरफरु तथा आंबर माने उपस्थित अछंती आपण मानक तरफरु समस्तंकर आशीर्वाद कामना करूछु जद्वारा आमे एठारु पुरी यात्रा करिवु एवं विशेष भाव रे आज रे जो चरित आलोचना करा जाउची ता अत्यंत गंभीर एवं बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे. And this section it's very beautiful, very confidential at the same time. It is entitled the chapter, The Ecstatic Manifestations of Lord Caitanya. এই অধ্যায় এক গম্ভীর এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অটে এবং বিশেষ ভাবে ଏହା শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুଙ୍କ ଭାବ ବିହ୍ୱଳତା ଶୀର୍ଷକ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଟେ. And actually
this is described, the chapter is described in the last 12 years of Sri Chaitanya Mahaprabhu in Puri, where he manifested all the intimate divine ecstasy of Srimati Radharani. ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ 18 ବର୍ଷ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଶେଷ 12 ବର୍ଷ ସେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭାବରେ ଭାବିତ ହୋଇ ସେ ଯେଉଁ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଗମ୍ଭୀରାରେ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି. In the introduction to the chapter, Srila Prabhupada writes that the question may be raised, why in Madhya Lila so soon Sri Krishnadas Kaviraj Goswami is writing about the last pastimes of the Lord, which are so intimate. ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ମଧ୍ୟ ଲୀଳାରେ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବ ସହିତ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାହିଁକି ଏଠାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି. Srila Prabhupada writes that because when Krishnadas Kaviraj Goswami wrote Caitanya Caritamrita, he was very old. ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ରଚନା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ଥିଲେ. He wanted to make sure that he will not miss all the pastimes, the main pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. ସେ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ଥିଲେ ଯେ ଯେପରି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଯେପରି ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତି ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ. And therefore he wrote a synopsis, a summary of them. ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହି ଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଜରିଆରେ ବା ପରିଚ୍ଛେଦ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି. So Sri Chaitanya Mahaprabhu came to share with the whole world the highest form of divine love, the love of Srimati Radharani for Krishna. ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରେମ ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ. Srila Gaura Govinda Maharaj will always explain this topic in a very masterful manner. ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ଦକ୍ଷ ଅନୁଭବୀ ହିସାବରେ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ. It is not possible to understand and to realize the love of Sri Radha Krishna without Sri Chaitanya Mahaprabhu. He is the giver of that love. ବିନା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭାବ ବିନିମୟ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ବା ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଏହାକୁ ଆସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ. So Chaitanya Mahaprabhu didn't distribute just love of God, but actually the highest expression of love of God for each and every person of the world is available. It's there. It's available. ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଯାହା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବନୀୟ ବିଷୟ ଅଟେ ତାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ. Of course, we need to become qualified. Like in the last purport we read, Srila Prabhupada quoting Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is referring to several verses from the second canto of Srimad Bhagavatam. ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 31 ରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ 17 ରୁ 24 ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି. And the last of the verses states that even if we experience some ecstasy, dancing, chanting, but if there is no transformation of the heart internally, that means that our heart is still framed. It's like a zero. A zero? Yeah. ସେଥିପାଇଁ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକର ଶେଷ ଶ୍ଲୋକରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ଜାପ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳତା ଆସିବା ସମୟରେ ଚକ୍ଷୁ ଲୋତକପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ବେଳେ ଏବଂ ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚ ହେବା ସମୟରେ ତାର ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସେ ସେ ହୃଦୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୌହ ନିର୍ମିତ ଅଟେ. And in the purport to this verse, Srila Prabhupada quoting
other Vaishnavacharyas commenting on the subject say that it is not just about the external manifestations of the ecstasy, but there needs to be purification of the heart. ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଭାବାର୍ଥ ଉଦ୍ଧାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଏହା ଯେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣରେ ପ୍ରକାଶିତ ବା ତାହା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ. And then Srila Prabhupada refers to the 9 symptoms of a devotee who is situated in the platform of Bhava Bhakti, pure ecstasy in devotional service. ଏବଂ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭକ୍ତିର ଏ ଯୋଉ ଭାବ ସ୍ତରର 9ଟି ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି. Describing the nectar of devotion in chapters 17 and 18, these symptoms are discussed. ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତିର ସାମତ ସିନ୍ଧୁର 17 ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି. And we could say, okay, but like according to Srila Rupa Goswami, Bhava Bhakti is characterized by the pure consciousness, Shuddha Sattva Visheshatma. The consciousness is situated in pure goodness. ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶିଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତିର ସାମୃତ ସିନ୍ଧୁରେ ଭାବ ଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ରସ ତତ୍ତ୍ୱ ହିସାବରେ ଏହାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି. But we could say for many of us, I'm not situated in that consciousness. What hope there is for me to be able to understand, to realize these intimate descriptions found in Sri Caitanya Caritamrita, like mentioned here. ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଏହା ମୋର ବିଶେଷ ହୃଦୟଗମ୍ୟ ବା ହୃଦଗମ୍ୟ ବା ଏହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ବା ପାଠ କରି ବୁଝିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ. But an answer to that is that by serving the mission of Sri Caitanya Mahaprabhu and his servants, then we have a chance to become purified and to access to these higher subject matters. ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମିଶନ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଆମେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ମାନଙ୍କରେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରିବା, ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ବା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବା. Srila Gaura Govinda Maharaj relished so much these leelas, but how did he manifest that? Through service to Srila Prabhupada in the mission, in the preaching mission, establishing the temple in Bhubaneswar and doing so much preaching, translating the books of Srila Prabhupada into Oriya language, and so many wonderful services he performed. ଶିଲ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଜ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ମିଶନରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରି ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତଥା ଏହି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମିଶନର କୃପା ଲାଭ କରି ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି. So therefore it is required to integrate the preaching spirit with the inner mood of reading, hearing, chanting in order to be able to both to experience oneself these beautiful descriptions and to be able to share it with others. ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସେବା ଆଦି ଜରିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହୃଦୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଅନୁଭୂତିର ବିଷୟ ହେବ ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା. We have like 6 minutes left. If you like to ask any questions or make any comments, you are welcome to do so. ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 6 ମିନିଟ ସମୟ ଅଛି. ଯଦି କେହି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି ବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ମହାରାଜ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ. ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ. Hare Krishna Maharaj, Dandat Pranam. It's wonderful class. You gave a realization with Gaur Govind Maharaj. As my question is, like in India, no doubt we are preaching and is successful also, is growing also. Then also we have many challenges here to preach the message of Chaitanya Mahaprabhu. But in the West, particularly in Spain,
and how we are preaching to people and how people are accepting this message of Chaitanya Mahaprabhu. Then we can get inspiration. You want to hear about Spain? Yes. Okay. हरे Okay. कृष्ण से भक्त आमर सचिदुल्लाल गौरहरि प्रभु पचारुछंती जे जो फिलोसफी आलोचना करा जाउची बा प्रचार करा जाउची बहुत लोक याको ग्रहण करूचंती स्वीकार करूचंती योगदान करूचंती किंतु विशेष भाव रे स्पेन रे यार की प्रकार प्रभाव अछि बा साधारण लोक किपरि याको ग्रहण करूची महाराज से विषय किछि तांकर मतामत प्रदान करंतु In Spain, the movement of Chaitanya Mahaprabhu is spreading. It's going a bit slow, I will say. It's growing. Like we have more centers than before. At the moment, we have like 9-10 centers. I say 9-10 because one is now sprouting, now it's starting. Not very big centers. We have one main temple with Radha Krishna deities, Shri Shri Radha Govinda Chandra. Gaur Govinda Maharaj came to this place and also to Barcelona. तो महाराज कहउचंती जे एई जो आंदोलन हरे कृष्ण आंदोलन स्पेन रे जदियो अति धीर भाव रे अछि किंतु यह प्रचारित हेउची प्रसारित हेउची एवं स्पेन रे वर्तमान 9टी केंद्र अछि एवं गोटिए केंद्र रे राधा गोविंद जी अवस्थान करूछन्ते एवं या सहित बार्सिलोना रे मध्य केंद्र अछि जेउठा को गौर गोविंद महाराज मध्य तांकर प्रचार समय रे जाइथिले. We have new people coming to Krishna consciousness, but especially like the challenge we find is to attract the youth. विशेष भाव रे बहुल परिमाण रे भक्त ए आंदोलन प्रति आकृष्ट होई आसुचन्ते किंतु गोटे वर्तमान बड़ा आह्वान हला जे किपरि अधिक संख्या रे युवक माने एथिरे योगदान करिवे से विषय रे योजना करा जाउछि. The youth are very distracted with these things. एवं विशेष भाव रे युवक माने ए मोबाइल प्रति बहुत आकृष्ट. I was told that in India also, no? Is that एवं also महाराज happening? कहउचन्ती भारत रे मध्य ए प्रकार गोटे मोबाइल प्रति क्रेज अछि या सत कथा की. But I do see some young bright faces here. किंतु महाराज कहउचन्ती मु एठार बहुत उज्जवल युवक मानकर उज्जवल एवं बहुत सुंदर मुख देखिबा पाउची. We have some youth also, but we want to have more. एवं आमर किछि ए प्रकार युवक अछन्ती किंतु आमे चाहूछु अधिक संख्या रे युवक श्रेणी एथिरे योगदान करंतु. And therefore, always when I come to India, I'm always saying, because ISKCON in India is growing so much, so I'm always saying, some preachers, good preachers from India, should take up the challenge by Sri Chaitanya Mahaprabhu. It's an instruction, it's not just a challenge, it's an order. It's an order by Chaitanya Mahaprabhu. Bharata bhumite hoila manushya janmayar jamma shartaka kori kara para upakar. Everybody born in India must come to the West to preach. महाराज कहउचन्ती जे विशेष भाव रे जो भारत रे युवक मान अछन्ती मु सेमान को आह्वान करूची जे महाप्रभुंकर जो उपदेश अछि ताहा को पूर्ण करिबा पई भारत भूमिते हैला मनुष्य जन्मजार जन्म सार्थक करी कर परोपकार से माने बहुत परिमाण रे ए प्रचार करिबा पई भारत रो विदेश को आसंतु एवं ए कृष्ण चेतना प्रचार करंतु. And of course, you have your service here, and I want to remain friends with the co-presidents of the temple, so I don't want to take devotees, but they can come also and give blessings from Bhubaneswar to the people from the West. Come do a tour, or एवं विशेष भाव रे महाराज कहउचन्ती जे आपण मान को निमंत्रण करूचे किंतु विशेष भाव रे मु चाहुनी आपण माने आपनकर सेवा छाडी सेठा को जिबा पई किंतु जे माने प्रेसिडेंट्स अछन्ती से मान को अनुरोध करूची जे आम मध्य रे गोटे भावर आदान प्रदान हो एवं आपण माने कि जदि स्पिरिचुअल टूर आनी स्पेन बा विदेश को आसीबे ताले से समय रे हमें साक्षात करबा एवं हमर भावर आदान प्रदान स्वरूप परस्पर को मिसी परिबा. I heard there are 12 Oriya sannyasis, so should come also to Spain to preach and to enliven the devotees. महाराज कहउचन्ती जे जो ओडिया सन्यासी माने एठारे अछन्ती से माने मध्य स्पेन को आसंतु एवं सेठारे ए कृष्ण चेतना प्रचार करंतु. And we need also, like here in India, you have the base program, you call it voice, right? No? Voice program. So the same program, bring it to the West.
We need some Indian preachers who learn the language Spanish and come and preach to the locals. ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଯୋଉ ବେସ୍ ବା ୟୁଥ୍ ପ୍ରିଚିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଚର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେନକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ପେନିଶ ଭାଷା ଯଦି ସେମାନେ ଶିଖିଥିବେ ଭଲ ଏବଂ ଏହିପରି ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। And that's not limited to brahmacharis and sannyasis. Matajis are also welcome to come to the West and to preach. Srila Prabhupada engaged everybody in preaching. ଏହା କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ମାତାଜୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ। We have many Matajis, so they need also preaching. ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ମାତାଜୀ ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। It's necessary. ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। So anyway, I think it's very important to. I spoke about that in Sridham Mayapur a few days back, and whatever class I'll give in India, I'll repeat it because it's very important that we keep ISKCON very strongly united. ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାୟାପୁରରେ ସେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ରିଲେସନଟିକୁ ଅତି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରଖିବା ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଅତି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇପାରିବ। Sometimes due to cultural differences there may be some misunderstandings between devotees in India and the West because they don't understand each other so well. ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଭାବ ବିନିମୟର ଅସୁବିଧା ହେତୁ ବେଳେବେଳେ ଭାରତ ବା ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଥାରେ ବା ସେମାନଙ୍କର ରେସିପ୍ରୋକେସନରେ କିଛିଟା ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଏବଂ ମହାରାଜ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ଦୂର ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଳିମିଶି ଏହି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଚିତ। Western devotees think that the Indian devotees may be too strict and Indian devotees may think Westerners are too loose. ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ସେମାନେ କଟକଣା କରି ରଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଏତେଟା ସେମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭେଦ ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। But we need to unify it on the basis of the mission of spreading the holy name of the Lord to every town and village. There is so much work to be done still. ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ନାମ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ଏବଂ ନଗରରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ମିଳିମିଶି କରିବା ଉଚିତ। And we need to help each other to ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଏଥିରେ। And then whatever external differences that can be talked and solved very easily because we have the same culture of Krishna consciousness taught us by Srila Prabhupada and by his ବାହ୍ୟ servants. ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବା ଯେହେତୁ ଏହି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେହି ବେସିସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏହି ପ୍ରଚାରରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। Isn't it like that? Is it? ଏହା ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲି ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? And we need Oriya preachers to come and sing these beautiful verses in the Oriya style. Yes. ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାନ କରି ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଦେଶକୁ ଆସିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଚିତ। Then the Westerners, the devotees, they imbibe the culture, the singing, everything. ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ସେମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଅମୃତେଶ ଗୌରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେ ମହାରାଜଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। Thank you, Maharaj, for your enlightening talk, and very beautifully you are presenting with all humility the topic of this chapter, and especially I like that how although the devotees in the West, they are so pure-hearted. In India, we are not so pure-hearted, I can say. At least in the devotees in the West, I see they are also pure-hearted. They have that spirit which Srila Prabhupada gave them. But in India, we get sway away with so many other glittering things of this material world. But in the West, in spite of those challenges, you continue to preach so nicely and follow Srila Prabhupada's instructions very, very, very strictly.
That's very inspiring to me. That's just a comment, but I had a question. The question is that most of the time we see, as in this verse, in the last verse, it said that we should discuss these topics of this personality of Godhead amongst the devotees. But I find that to discuss the topics, it's really very difficult, because when we discuss, we get we change our topics and we talk about some material things over the time. And most of the time, if we don't discuss also, we just keep reading and reading, but we don't discuss. So is that a problem? And how to convert just this book is reading into knowledge and share it with others? Okay, thank you. Regarding your comment, there is a saying quoted by Srila Prabhupada, Atmavan manjate jagat, that everyone sees the world according to his own condition. Neither I can understand his explanation and comments questions, nor I can answer to Maharaj. Sorry. You can explain it in their English, they can understand. I explain in English. Okay. Some people they can understand English. Okay. Most are educated boys. Okay. So the saying goes, Atmavan manjate jagat, that you see the world according to how you are. So you say in India we are not, you are pure-hearted, but actually you are pure-hearted, and therefore you are seeing others pure-hearted. And this is the beauty of Vaishnava culture, that if we see with these Vaishnava eyes, the one sees the other pure-hearted, the other sees the other pure-hearted, then there is a scope for cooperation. So this will be about the common. And regarding the question, Srila Prabhupada wrote that we should get together and discuss, read the books together, and discuss the book, the translations and the purpose from different viewpoints. So each devotee, according to the realization he has, can express his realizations on this particular topic. And then if we read together, we can read and discuss. And we can read a lot, but also discuss and ask questions to devotees who may be more experienced in a particular subject. And Srila Prabhupada says that when we do that, then we are able to understand better the meaning of the books. So this is something very simple that can be done. During the pandemic period, there were some devotees, I think you were there, Bhaktiyan Prabhu is a senior devotee in Spain, and you had a group reading Caitanya Caritamrita. They read the whole Caitanya Caritamrita, and they were reading and discussing. And these devotees, they are friends, but they live in different places. They don't live together. But still they were reading and discussing. So this is one way, one very simple way to do it. Just make a study group, read and discuss. And then if a question is very difficult, then you can approach to somebody, some senior Vaishnava, more experienced, for further explanation or enlightenment. It's a very simple formula that each and every devotee can do. Of course, also the Srimad Bhagavatam classes are meant for this purpose. There is a presentation by the speaker, but also there is time for questions and answer and discussion. We change into material topics. Yeah, we should be careful, because for the news, you have the news. And, sometimes we may quote, like we see Srila Prabhupada's example in the purport. Sometimes he quotes about war, like about nuclear weapons, but he quotes, but he's making his point. So if we quote, we can quote what's happening in the world, that's okay,
but we should quote for the purpose of going to the message of Krishna. Otherwise, we're getting diverted. So we should be careful with that. ओके मोर मो क्वेश्चन थिला जे आमे एठी तो भागवत रे बहुत थर कुहाई छी जे भगवान को विषय रे चर्चा करिया को बहुत भक्त मान सहित चर्चा करिया एटा भागवत रो मर्म तो आमे विभिन्न क्षेत्र रे ए भली चर्चा करिया को मौका पाई न थाउ तो मो प्रश्न थिला जे किपरि आमे ए भली चर्चा करि पारु कारण अनेक समय रे आमे चर्चा करिवा समय रे आमे विभिन्न टॉपिक चेंज करी भौतिक विषय वस्तु ऊपर चेंज कर दे था आम टॉपिक टाको तो एटा को किपरि आमे बंद करा जिवो आउ जदि जने भाबे जे केवल से सब अध्ययन करिवो किंतु चर्चा करिवोनी का सहित तो यार ए समस्या रो समाधान कोन हेई पारे तो महाराज को बहुत सुंदर भाव रे कहउछन जे वास्तव रे हमर जूम सेशन सॉरी हमर स्पेन रो जने भक्त एठी बसचंदी तो से भक्त बहुत सुंदर भाव रे चैतन्य चरितामृत को ए संपूर्ण लॉकडाउन समय रे 10-15 जन भक्त से जो माने घनिष्ठ बंधु से माने बहुत सुंदर भाव रे आकु पूरा अध्ययन करले चैतन्य चरितामृत तो से माने किपरि करंती ना टिके पढंती एवं तापरे से रिलेटेड तांको निजर बुझिबा आ रियलाइजेशन को शेयर करनती अन्य मानक सहित तो एई परि भाव रे आमे मध्य एई भली ग्रंथ गुडी को सब अध्ययन करि परिबा आ मोर जो प्रश्न थिला जे आमे बारंबार ए टॉपिक रो जो आध्यात्मिक ग्रंथ पढुचे किंतु सेठो आमे टॉपिक चेंज करी भौतिकवादी कथा चर्चा करू तो महाराज कहउछन जे भौतिकवादी कथा चर्चा करिबा ठीक नो किंतु जो उदाहरण देइछन जेमति शिल प्रभुपाद बम विषय लिखिचंदी बा युद्ध विषय लिखिचंदी सेई पर्टिकुलर क्षेत्र रे लिखिचंदी तो सेई पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड जदि तमर किछि कहिबार अछि तुमे कहिबो नहले तुम माने सतर्क रहइबो जे तुमे माने ए डिस्कशन टा केमति कंटिन्यू करिवो कृष्ण कॉन्शियस वे रे तो एटा महाराज को उत्तर दिला हरे कृष्ण Thank you very much. Please bless us, the group of devotees from Spain, offer blessings so that the Puri Yatra can be very successful and we can get the mercy of Sri Caitanya Mahaprabhu in Sri Jagannath Puri where we expect to. महाराज कहउछन्ती हमर एठिके आशीर्वाद द्वारा पुरी यात्रा सफल हैला जद्वारा में चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर कृपा निश्चय प्राप्त हेबो Thank you very much. आपण मानको अशेष धन्यवाद जय श्री श्रीमद यदुनंदन स्वामी महाराज की जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय श्रील गुरुदेव की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण।